भैंस की कुर्बानी भी बिला कराहत जायज है। अल्लाह ने जब वो 4 जानवर मुयस्सर रखे हैं उसी में से दीजिए। इस भैंस और कटे की कुर्बानी को गाय की कुर्बानी पे कयास करते हुए गाय की एक किस्म शुमार किया है बड़े बड़े अहले इल्म ने। तो उस रूह से अगर कोई कर लेता है तो उसकी इजाजत है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। भैंस की कुर्बानी बिल्कुल ठीक है। कट्टे की और भैंस की कुर्बानी जायज है। पानी में ना करे इसलिए कि कोई गुनाह थोड़ी हो रहा ना करने का। सही बात है ना। मैं भी ज्यादा इसको बेहतर समझता हूँ इसी कौल को। कुर्बानी हो सकती है भैंस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना भैंस की कुर्बानी साबित है ना कट्टे की। सवाल ये है कि क्या कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है कि नहीं जायज़। मैंने आपके सामने एक बात पेश की है कि अल-इबिल वल-बकर वल-गनम, ऊँट मुज़क्कर मुअन्नस, गाय मुज़क्कर मुअन्नस, भेड़ बकरी मुज़क्कर मुअन्नस। बाज़ लोगों का कहना है कि भैंस जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस हो उसको भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क़ियास करते हुए कि ये भी गाय जैसी है। और बाज़ ने कहा कि लुगत की किताबों में लिखा है नौअ मिनल बकर, ये गाय की ही एक किस्म है, ये गाय की ही एक किस्म है। अगर उनकी इस बात को माना जाए तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये सारी चीज़ें सहाबा ताबईन तब ताबीन को पता थी या नहीं पता थी? किसी एक सहाबी ने अगर नहीं किया तो मैं किस बुनियाद पे करूँगा? क़ियास अगर आप करते हैं कि ये है तो क़ियास एक नहीं बहुत सारे वजूद से ये फासिद करार पाता है। गाय जो है उसके गोश्त में बीमारी है और उसके दूध के अंदर जो है अल्लाह ने शिफा रखी है। और आप जानवरों को जानने वाले जानते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। आपके इल्म में है नील गाय, सुना हुआ है नाम, कभी किसी ने कुर्बानी की है? वो भी गाय की किस्म है, लेकिन उसमें शर्त यह नहीं पाई जाती बहीमतुल अनाम, वो पालतू नहीं है। इसलिए हमें क़ियास इस तरह की बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगरचे कुछ उलमा का मौक़िफ़ है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, लेकिन कोई नस मौजूद नहीं है तो हमें वही काम करना चाहिए जो नसूस शरइया। अहले इल्म में इख्तिलाफ़ी है, इसमें जो राजे बात है वो यही है कि कट्टे की और भैंस की कुर्बानी जायज़ है। इस राजे कौल के चंद दलाइल मैं आपके सामने रखता हूँ। इनमें सबसे पहली दलील कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह हज की 34 नंबर आयत में, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है ताकि वो अल्लाह का नाम ज़िक्र करें उन पालतू चौपाए किस्म के जानवरों पर जो हमने उनको अता किए हैं। इसी तरह सूरह हज की 28 नंबर आयत में फरमाया लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि लोग अपने मुनाफ़ों में हाज़िर हों और वो अल्लाह का नाम ज़िक्र करें उन पालतू चौपाए किस्म के जानवरों पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता किया है। तो ये बहीमतुल अनआम की कुर्बानी अल्लाह मालिकुल मुल्क ने तमाम लोगों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए मुकर्रर की है। तो बहीमतुल अनआम उन पालतू चौपाए किस्म के जानवरों को कहते हैं जो घरों के अंदर जिनको पाला जाता है। तो ये कट्टा और भैंस ये भी पालतू चौपाए किस्म के जानवर हैं। और कट्टे और भैंस को बहीमतुल अनआम से खारिज करने वाली ना तो कोई कुरान मजीद की आयत है, ना कोई रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मरफू हदीस के ज़ख़ीरे में मौजूद है जिससे कट्टे को और भैंस को बहीमतुल अनआम से खारिज कर दिया जाए। तो जब ऐसी कोई नस किताब व सुन्नत में मौजूद ही नहीं है जो बहीमतुल अनआम से भैंस और कट्टे को खारिज करे, तो बहीमतुल अनआम की कुर्बानी मुकर्रर किया, लिहाजा कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है। दूसरी दलील ये है, तमाम अहले लुगत जिनकी लुगत दुनिया में मुस्तनद और मोतबर तरीन मानी जाती है, जिनमें ताजुल उरूस किताब है, लिसानुल अरब है, अस्सिहाल अल जौहरी है और दूसरी बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, उन सब किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है अल जामूसो नौउन मिनल बकरे, ये जामूस भैंस गाय ही की एक किस्म है। तो जितनी भी बकर और गाय की कुर्बानी की दलीलें हैं किताब व सुन्नत में वो सब की सब भैंस की भी हैं, क्योंकि भैंस भी उसकी एक किस्म है।
اور یہ فقہا بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جاموس نوع من البقر، اصل میں وہ لوگ جو بھینس کی یا کٹے کی قربانی کے قائل نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کی قربانی دینا، کٹے کی قربانی دینا ثابت نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھینس اور کٹے کی قربانی ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے کٹے کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا۔ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، بھینس کا دودھ پی سکتے ہو، قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بھینس کا دودھ پیتے ہو، مکھن کھاتے ہو، گھی کھاتے ہو، بھینس کیوں حرام ہو گئی کہ قربانی نہیں ہو سکتی؟ بھینس گائے کی طرح ہے۔ یہ جی بھینس جو ہے، بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے 8 ازواج، 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا۔ نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور، 8 ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8۔ کون سا؟ بکرا، گائے، اونٹ اور بھیڑ۔ بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا، ہم مانتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہی واضح ہے کہ یہ 8 جانور قربانی کے لیے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ کی سنت واضح ہے۔ کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا؟ ہرن حلال نہیں؟ حلال ہے۔ جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری، ہوگی ہی نہیں۔ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، 12 سنگے کی قربانی نہیں ہو سکتی، پاڑا کی قربانی نہیں ہو سکتی، اڑیال کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے جانور، سینکڑوں کی تعداد ہے حلال جانور، حلال جانور تو سینکڑوں ہیں، کیا سب کی قربانی ہوگی؟ نہیں، صرف ان 4 جوڑوں کی، یعنی 8 کل نر مادہ ملا کے اور 4 جنس کے اعتبار سے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہوا؟ اختلاف یہ ہے جی، جو بھینس ہے اور کٹا ہے، کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہے، معمولی سا، عام فہم سا۔ یہ کوئی فقہ حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اہل حدیث کے اندر دونوں طرف جید علماء، احناف کے اندر جید علماء، بریلویوں میں جید علماء۔ اختلاف کیا؟ لغوی اعتبار سے، آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو کسی اسپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے۔ گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے، اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، جس کو ہمارے دلائل بہتر لگیں وہ اس کو راجح سمجھے۔ جو اس بات پہ متفق ہیں یا ان کو یہ دلیل کافی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی شکل کی ہے اور لغت میں اس کو بھی گائے کہا گیا اس لیے کر لینی چاہیے، ہمیں ان کے اوپر بھی تان و تشنیع نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے۔ لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے، بھینس کا 1 مخصوص، 2 مخصوص، 3 مخصوص کلر ہوتے ہیں، گائے ہر کلر میں ملتی ہے، پانی سے بھاگتی ہے۔ دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ساتھی، وہ ساتھی بھی، میں علماء کو تو تان و تشنیع نہیں کرتا لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے تھے جی کرونا کے اندر سائنس کی رائے حتمی ہونی چاہیے۔ علماء کو کیا پتا، میڈیکل سائنس کو، وہاں پہ سائنس کی رائے حتمی ہو، یہاں پہ بفلو کو، بھینس کو گائے سے الگ پوری دنیا کے سائنسدان سپیشی مانے، یہاں پہ سائنس نہیں، یہاں پہ لغت چلے گی جی، لغت میں ایک جیسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھینس کی قربانی ثابت ہے نہ کٹے کی، البتہ ابتدائی میں علماء نے زکوٰۃ کے اندر ان کو ایک جنس میں ماننا، جس کی وجہ سے امت کے اندر یہ 2 رائے موجود ہیں کہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، سمجھ لیجئے، بھینس اور کٹے کی قربانی تب کرنی چاہیے، مثال دے رہا ہوں، بالفرض ان کا موقف مان لیا کہ یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے نہیں ہے، لیکن کب کرنی چاہیے؟ جب مارکیٹ میں گائے ختم ہے،
जब मार्केट में ऊंट नहीं मिल रहा, जब मार्केट में बकरा छतरा दुम्बा नहीं मिल रहा, फिर आप ये इज्तिहाद करें कि ये भी गाय की एक किस्म है, इसको भी कुर्बानी में डाल दिया जाए, तो बात कहीं समझ आती है। लेकिन जब मार्केट में वाफर वो 8 जोड़े जिनको अल्लाह ने नाम लेके आपके लिए कह दिया कुर्बानी में सिर्फ ये 8 जोड़े लगेंगे, आपको चाहिए आप सिर्फ उन्हीं 8 जोड़ों में रहिए। क्या शिकाल, ये क्या वहम, इस तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है? भाई बारहा बता चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने किताबुल्लाह में 4 चीज़ें मांगी हैं, बैल और गाय, ऊंट नर और मादा, बकरी का नर और मादा, भेड़ की नस्ल का नर और मादा, जब तक मुयस्सर है बिस्मिल्लाह। अगर नहीं है तो आपको जवाज़ है, जो उलमा फतवा देते हैं कि कट्टे की इसकी कुर्बानी हो जाती है, क्योंकि ये उसकी नस्ल में से है, गाय की नस्ल में से है। चले मान लिया गाय की नस्ल का है, तो फिर अगर कोई आपको दूध दे जाए और आपने भैंस का लगवाया हो, तो फिर क्यों नहीं लेते गाय का? रेट में फर्क क्यों रखते हैं? और अगर आपने ये शर्त रखी हो कि जे तू मज दा दुध पीता, या शर्त रखी हो शौहर ने गां दा दुध पीता, मेरे अल्लू तलाक, पूछिए सारे फुकहा को बिठा के, गाय का कहा था और फिर वो भैंस का दूध पी ले तो तलाक होगी? कहते जी नहीं होनी, क्योंकि उन्हें गां दा आख्या सी, इन्हें मज दा पीता है। अब क्यों नहीं कहते कि दोनों गाय हैं? तो थोड़ा फर्क रखिए। अल्लाह ने जब वो 4 जानवर मुयस्सर रखे हैं, उसी में से दीजिए। अगर मंडी शार्ट हो गई, कोई मजबूरी बन गई, तो ठीक है, उलमा ने फतवा दिया इसमें से भी कर लेना, वगरना अफजल बेहतर, क्योंकि भाई नेम अल्लाह ने मांगा है, अल्लाह अमल की तौफीक दे। कि क्या कट्टे की या भैंस की कुर्बानी हो सकती है? तो बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भैंस नामी जानवर ये अरब में था नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब था नहीं तो इसकी कुर्बानी का भी कोई तसव्वुर नहीं मिलता। आपने ऊंट की कुर्बानी आपके दौर में होती थी, गाय की कुर्बानी होती थी, बकरा या बकरी छतरे की कुर्बानी होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद सहाबा किराम के दौर में हमें जामूस यानी भैंस का तस्वुर नजर आता है, क्योंकि ये अफ्रीकी जानवर था। अब क्या आज के दौर में इस गाय को उसी गाय के हुक्म में लाते हुए इसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती? तो बहुत सारे फुकहाए किराम ने इस भैंस और कट्टे की कुर्बानी को गाय की कुर्बानी पे क़यास करते हुए गाय की एक किस्म शुमार किया है, बड़े बड़े अहले इल्म ने। तो उस रूह से अगर कोई कर लेता है तो उसकी इजाजत है, कुर्बानी इंशाल्लाह उसकी हो जाएगी, उसका जज्बा है। लेकिन पहली बुनियादी तौर पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी की, जो आपके दौर में होती थी, अगर गाय दस्तयाब हो तो फिर पहली फुर्सत में ये आपको ध्यान करना चाहिए, जानवर तलाश करना चाहिए कि हमने गाय में से ही कुर्बानी करनी है। गुरेज करें तो ये बहुत अच्छा है, ताहम इसकी रुख्सत और इजाजत मौजूद है कि अगर कोई कर लेता है तो उसको इंशाल्लाह अजर भी मिलेगा और उसकी तरफ से कुर्बानी भी हो जाएगी। भैंस की कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है, वजाहत फरमा दें। भैंस की कुर्बानी बिल्कुल ठीक है। सारे हलाल जानवर जो घरों में पालतू हैं ना और मवेशी हैं कि वो चारा खाते हैं, दरिंदे नहीं है, घोड़े और गधे नहीं है, उनकी कुर्बानी जायज। ये भैंस जो है ये बिल्कुल गाय के हुक्म है। ज़कात के बारे में सारे मानते हैं कि 15 गाय हो 15 भैंस हो, कहते हैं वो बकरवाली ज़कात लगा दो, उस वक्त गाय शुमार करते हैं, मगर जब कुर्बानी की बात आती है झगड़ा करते हैं। बिल्कुल जायज। अच्छा, भैंस के बारे में अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कभी भैंस की कुर्बानी नहीं दी होती। कुर्बानी तो हमेशा भैंसे की हो रही होती है, कट्टे दी तो कहते हैं जी पूछे जी भैंस की कुर्बानी हो जाती है। भैंस की कौन कुर्बानी करता है? भैंस तो दूध दे रही होती है। ये जो पूछ भी रहे होते हैं इनको, किस तरह मंडी में भैंसें आई होती हैं बिकने के लिए या भैंसे आए होते हैं? पहली तो यह फकी है, जो पूछे ना भैंस की कुर्बानी होती है उनको जी भैंस दी तो तुसी भी नहीं देंगे। ये हनफी पूछ रहे होते हैं ना भैंस हलाल है हराम है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, घोड़ा, भैंस, कैंगरू, मुर्गी, अंडा, इसके ऊपर एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है। और मैंने उसमें बताया कि आप मुझे पहले फ़िक़्ह हनफी में बताया ना कैंगरू हलाल है या हराम है। तो इमाम हनीफा ने तो कैंगरू देखे ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं था। ज़ाहिर उस ज़माने में तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया तो ज़्यादा मंजर आम पे आया जब ये ब्रिटेन अम्पायर थी, इन्होंने वहाँ पे जाके वो अपने जो भी एक याशी का अड्डा बनाया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो उस वक्त सामने आया, तो कैंगरू लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पहले लोगों को तो कैंगरू का पता ही नहीं था। तो वो आज के दौर का मसला है। तो भैंस के बारे में आप किताबुल इजमा जो है
آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے، آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ. چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے بھینس. جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. کرام، آپ نے مختلف مکاتب فکر کے جید علماء سے کٹا یا بھینس کی قربانی کے جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے دلائل سماعت فرمائے ہیں. میرے خیال میں مائنڈ سیٹسفیکیشن اسی میں ہے کہ ہم وہی جانوروں کی قربانی کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن کا قرآن اور سنت نبویہ میں ذکر ملتا ہے. یہ جانور جب عام ہیں تو میرے خیال میں ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی سے گریز کرنا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کمنٹس کریں، لائک کریں. جزاکم اللہ خیرہ.